अनुभव आ अनुभूति सबुबेले एकांत निजस्व मन भितर जमाट बांधि अनुभूति जेतेबेले मार्गदर्शनर कथा कहे सेतेबेले से कथा हो जाए अनन्य। नमस्कार। पुणे बलिया के प्रोग्राम एथर मु कहि मो निज दुई भाई कथा। मो बड़ भाई ये दी जन भाई बाबा को भल भाव जानते एवं अल्प बहुत संश्लिष्ट। बड़ भाई तो संपूर्ण संश्लिष्ट थे आपर भाई से भी बाबा को बहुत भल पाती। से भी आश्रम दिन कथा हठात भाई बड़ भाई कथा आगे कहूँ। बड़ भाई हार्ट प्रॉब्लम है। इमिडिएटली मोर आउ जन भाई नहीं आसी हॉस्पिटल को नहीं आसिले एवं से एंजियोग्राम है। जो दिन से हार्ट प्रॉब्लम है से हार्ट प्रॉब्लम है मात्र से भाई जो नहीं आसिले तो सागे सागे फोन करके आम कहले जमी भाई नना भाई आम नना हार्ट प्रॉब्लम हो कौन हम कि कहबनी जल्दी आस। मत फोन कर कारणटा हूँ मत तो फोन नॉर्मली भाई हिसाब कर मत फोन कर कारणटा था से तल भाई जी डाक्तर से आसी मो पाखे था घरे मो निज घरे था सी इंग्लैंड को फेरी था सी अवश्य एमती जेट ट्रैक थे इंग्लैंड को फेरला से रातिर से निघोड़ नेत माने सन्ध्या 12टा खंड निघोड़ नेत उठेकी नहीं उठेवा भारी कष्ट है। जहाँ पचे उठेला सी सागे सागे आम सका रातिर उठे पारे आम जापारे मुझे कहली हस्पिटाल तो हस्पिटाल चलीगले से आ विशेष किसी असुविधा नाला से आम भाई कहली भाई एमती फोन कर कहले आम जन स्टाफ को से विभू महापात्र बोले कहले तू चली जा बाबा अच्छा मारोडी पटे प्रोग्राम चलती बाबा कान पकड़ दो। भाई रेडी हो सी जा सका बाबा कथा है बाबा सागे सागे शुणी गोटे से मारोडी पटे मारोडी क्लब जो प्रोग्राम होता से प्रोग्राम से सागे सागे स्टेज को जाइए गोटे ध्यान बसिक से गोटे फूल दे कहते यहाँ मुंड तले रखिद से फूल भी नहीं आसी सागे सागे दे आम भी बाहरी गलु से सकाल आम टे से भाई तो रेडी ही कर ना कहीं से भाव शोते सी रेडी ही कर रेडी हो सागे आम बाहरी गलु सकाल एंजियोग्राम है ब्लकेट बाहर आम गला बेलू बहुत एंजियोग्राम हो गला हवा चलता से ब्लकेट बाहर प्लान डिसाइड कलु जे हाँ तो घर लोग समस्त आस पहुँच गले बो भी आसता डिसाइड कलु वो हैदराबाद शिफ्ट कर ये केयर हॉस्पिटल से न था से जो केयर हॉस्पिटल अटेंड जोटा शहीद नगर होता से टेस्ट करते एंजियोग्राम टेस्ट करते आम से फूल नहीं मुंड तले रखी डिसाइड कल नेक्स्ट डे काली सकाल को पलैबे से हैदराबाद
କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ସକାଳୁ ଚାଲିଗଲେ 2 ଜଣ ଗଲେ, ସେ ଡାକ୍ତର ଭାଇ ଆଉ ସିଏ ବଡ଼ ଭାଇ, ସିଏ ବି ସର୍ଜରୀ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଏପାର୍ସିଏସ୍, ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲା। ତାଙ୍କ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲର ପୁଣି ଟେଷ୍ଟ କଲେ ସେମାନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ, ଦେଖି କହିଲେ କିଛି ତ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ବ୍ଲକ୍ ନାହିଁ, ସବୁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ମାନେ ଏଠି ଟେଷ୍ଟର ଏଠୁ ବାହାରିଲା ପକେଟ୍ ତା ତଳେ ଫୁଲ ରଖିଦେଲୁ ଏବଂ ସେ ଫୁଲଟା ସେଠି ଯେତେବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚାଲିଗଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଛି ବ୍ଲକ୍ ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଛି। ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କି ବାବାଙ୍କର ସେ କ'ଣ ଯେ ଶକ୍ତି, ସେଟା ତ ଶକ୍ତି କ'ଣ ଯେ ଶକ୍ତି ସେ ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେଇସାରିଥିଲା। ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରତାପ ରାଉତରାୟ ଏବଂ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଭାଇ କହିଲେ ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ସଚିକାନ୍ତ ରାଉତରାୟ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସେଟା ପ୍ରତାପ ରାଉତରାୟ ସେକେଣ୍ଡ ଭାଇ। ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ଆଗରୁ ହେଇସାରିଥିଲା ଏବଂ 20-22 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ସେ ହାର୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଲା। ସେ ହାର୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଲା ପରେ ପୁଣି ବି ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ବି ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ କେତେ ଦିନ ଆଉ 10-15 ବର୍ଷ ପରେ 15-20 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଏଗେନ୍ ବାହାରିଲା ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଦେହ ଲାଗିଲା ସେ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ, ଆଉ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଓପନ୍ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ହେଇଛି ତାଙ୍କର। ଆଉ ଭଲ୍ଭ ଦୁଇଟା ଭଲ୍ଭ ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଭଲ୍ଭଟା କ୍ଲିନ୍ କରି ଲଗା ହେଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବମ୍ବେରେ ହେଇଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡରେ କାଲକାଟାରେ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ଟାଇମ୍ ସେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯାଇଥିଲେ, ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟରେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ହାର୍ଟଟା ବାଙ୍ଗାଲୋରର ସେ ସତ୍ୟସାଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ସେ ଦେଖେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ହାର୍ଟର ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ବି ସେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଏତେଟା। ତାପରେ ଚୁପଚାପ ରହିଗଲେ, କହିଲେ କିଛି ଆଉ ଟଚ୍ କରନ୍ତୁନି ବୋଲି। ଆମେ ସବୁ ଚୁପଚାପ ରହିଥିଲା ବେଳେ ସେ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ରିଲେସନ୍, ତାଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ଜଣେ ମାନେ ଭାଇଙ୍କ ରିଲେସନ୍, ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ତାଙ୍କ ସାଇଡ଼୍ ସେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ସିଏ କହିଲେ ଆମେ ଚୁପଚାପ ରହିଯିବା ନା, ଏମିତି ରହିକି କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନା କ'ଣ କରିବା। ହଁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା, କ'ଣ କେମିତି କରିବ ତମେ ବାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ପାଖ ନା। ମୁଁ ପଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି, ପଣ୍ଡାଙ୍କ କଥା ହେଉଛି ସେ ବମ୍ବେରେ, ଆଉ ଆମେ ସେଇ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉଥରେ। ଏବଂ ଡିସାଇଡ୍ ହେଲା, ଡେଟ୍ ବି ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା, ସେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଏବଂ ସେଇ ଡେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା। ସେ ଆସିଲେ, ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରହୁଥିଲେ, ସେ ଆସିଲେ, ଆସି କହିଲେ ମୁଁ ଆସିକି ଯିବାଟା ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଦିନ ଯିବେ। ଏବଂ ସେଇଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ନେଇକି ଛାଡ଼ୁଥାଉ। ମୁଁ ସେ ଘରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ବାବାଙ୍କୁ କହିଦେବା, କହିଲେ ହଁ ଟିକେ କହିଦେଲି। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ବାବା ଥାଆନ୍ତି ନର୍ମଦାରେ, ସେଦିନ ବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି ଯେ କାହିଁକି ଏଇ ଜନ୍ମଦିନଟାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କହିବି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଅସୁବିଧା ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଥିଲି, ଫୋନ୍ କରି କହିଲି ଯେ ଭାଇଙ୍କର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଥିଲି ବାବା ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ କ'ଣ କେମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି, ସେମିତି କ'ଣ କହିଲି। ତାପରେ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବମ୍ବେ ଯାଉଛନ୍ତି ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ, ହାର୍ଟ ଚେକ୍ କରିବେ। ତାଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ବାବା ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି?
हाँ से आगु बा दी थर ऑपरेशन हो जाते कहले ओहो तार गोटे हार्ट प्रॉब्लम थिला ताल तक हाँ थिला तो गोटे भाई भी कहले मुझे कथा आ सी कथा पर से बाबा कहला जा 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 ठीक अच्छे चेक करके आस हस्पिटाल पहुँचला से जो चेक कले से कहले कि हार्ट आप इमिडिएट किसी प्रॉब्लम नहीं लंग्स प्रॉब्लम अच्छे आप अगर लंग्स को ठीक करें हार्ट कथा चेक से फेरी आसिले से आम जानीगले हार्टा को सागे सागे बाबा तक सिफ्ट करदे लंग्स को यहीटा गोटे इनसीडेंट होता तापर से लंग्स पर लंग्स से लंग्स प्रॉब्लम देखी आसला आम से लंग्स ट्रिटमेंट रे से रहिले ओडिशा रे मोर से भी रिलेसन जान लंग्स और डाक्तर थे सी हार्ट और लंग्स डाक्तर थे से ट्रिटमेंट से रहिले भल रहिले यू जना पड़े बाबा को भी सिफ्ट करदे गोटे प्रॉब्लमटा थिला हार्ट रे ताकू लंग्स को डाइवर्ट करदे हम कौन कर से बाबा बलिया कौन शक्ति मुझे दीटा इनसीडेंट भल भाव बहुत या पूर्व तो कैसे देखिली देखते यही दीटा बहुत बहुत मरण मुखर बचे भाया जय गुरु। आम चैनल लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, बेल आइकन रे प्रेस करंतु, शेयर करंतु।